everybody. This evening we are talking about how to write a business plan. عرض درود و احترام خدمت تمام دوستای عزیز. امروز میخوام در مورد نوشتن طرح تجاری صحبت کنیم. This is kind of like a culmination of all of the things that we've talked about up to this point. این یه جورایی مجموع تمام اون چیزهایی بوده که تا الان در رابطه باهاش صحبت کردیم تا اینجا. But it's explaining kind of like the order and format you would want to have for a business plan if you were going to present it to a bank and ask for funding or potential investors. این یه جورایی ترتیب اون اسنادی هست که شما میخواین جمع آوری کنین و اسنادی که نیاز هست جمع آوری بشه. به فرض مثال بخواین ارائه بدین به بانک برای دریافت وام یا مسائل مالی. So what is a business plan? اولین سوال اینه که طرح تجاری چیه؟ A business plan is a written document that describes your business and covers these 5 things. یه طرح تجاری مستنداتی هست که نوشته شده و این موارد زیر رو شامل میشه که 5 مورد هستن. And those 5 things are your objective, which is like your goal or purpose, strategies, like your plan for how you're going to achieve that goal, sales, how are you going to get your product out there or service, marketing, like again, that's the plan for that, and then financial forecast, where do you see it going in the future. این 5 مورد شامل هدف ها میشه، اون شیوه هایی که میخواین اون فروش محصول رو داشته باشین، خود فروش هست، بازاریابی هست و نهایتاً پیشبینی مسائل مالیتون که در رابطه باش قبلا صحبت کردیم. Writing a business plan is going to help you check that your idea makes sense, help you just honestly help you with at least a rough plan of how you're going to do everything, and then identify problems and how to overcome them. نوشتن یه طرح تجاری به شما کمک میکنه که ببینین آیا اون ایده شما منطقی هست، به قول معروف عقلانه هست و اینکه میتونین برنامه‌ریزی کنین برای فروش، برای بازاریابی، برای فعالیت‌هایی که قرار انجام بشه و نهایتاً میتونین حالا اون مشکلات و راه حل‌های احتمالی رو پیدا کنید. So you will need a business plan if you're trying to sell your idea to an investor or a bank. You'll need to have objectives and how you're going to get them their return on your investment. It just helps you with all of the financing things that will eventually come in place. شما اون طرح تجاری رو نیاز دارین اگه قراره از بانک وام بگیرین، از سرمایه گذارها رو میخواین متقاعد کنین که بیان سرمایه گذاری کنن و اگه نیاز هست جایی اون رو نشون بدین برای دریافت حمایتی. In your business plan, you want to outline your strategy for the next 1 to 3 years. Like we talked about before though, this doesn't have to be perfect. Stuff is always going to change. But you just need to have a rough outline. یکی از دلایلی که شما باید طرح تجاری رو داشته باشین این هست که حالا اون روش‌ها و فعالیت‌هایی که قرار انجام بشه توی 1 تا 3 سال آینده رو مشخص کنین. نیازی نیست 100% دقیق باشه، یعنی که چرا که با مرور زمان تغییر میکنه، ولی خب یه جنبندی کلی، یه ایده کلی بهتون میده که چه اتفاقی قراره بیفته. And then set out concrete objectives and a plan for how you're going to achieve them. و اینکه شما میتونید یه هدف اصلی رو قرار بدین و شیوه دستیابی بهش رو مشخص کنید. So just like with building a building, you're just like you're building a business. You have a framework that you're setting up, and the design could change later on, but you still need a firm foundation and like a blueprint for how you're going to build the building. دقیقاً همون جوری که شما یه ساختمون رو میسازین نیاز هست پایه ریزی کنین و بر روی اون پایه، اون فریمی که ساختین اونو بنا کنین. یه بیزینس هم همینطوری هست، باید پایه‌اش مشخص باشه و بر اساس اون پیش بره. حالا تو طول این پروسه ممکنه اون طرح عوض بشه، اون ساختمون ایده‌ای که توش استفاده میشه عوض بشه. همون اتفاق برای بیزینس میفته، ولی اون پایه باید از این طریق مشخص بشه.
And oftentimes when you write things out, the main purpose or goal is more apparent. So this helps you to identify what your priorities are and get rid of things that aren't a priority. معمولا وقتی شما یه چیز رو مینویسین، مخصوصا این بیزینس رو مشخص میکنه که حالا اون اهداف شما چی هستن، اولویت ها چی هستن، اونایی که مهم هست رو شما مد نظر قرار میدین و اون چیزایی که ضروری نیست رو از فرصتون خارج میکنین. And then it also helps you to spot any gaps and benchmark. So do you guys know what a benchmark is? نوشتن اون طرح تجاری دوباره کمک میکنه به اینکه مشخص بشه کجاها جای خالی هست، کجاها به قول معروف جای خالی افتاده و اون نقطه ها، اون قسمت های خالی رو میتونین پر کنین و همینطور به شما یه سنگ محک، یه چیزی بهتون میده که باش مقایسه کنین که آیا پیشرفتی بوده یا نه. It involves your employees and those working with you to understand the planning process, and it helps with team commitment and unity because you're all united upon a common goal. و یکی از مهمترین مسائلی رو که باعث میشه این نوشتن طرح تجاری اینه که تمام اون اجزا، اون اشخاصی که قرار همکاری کنن به عنوان یه تیم رو با هم متحد میکنه و باعث میشه که اون تعهد کاری بین کارمندان بیشتر بشه و قوی تر باشه. Base your business plan on detailed information when possible. But again, like if you were planning a business in 2019, you had no way of planning for the coronavirus pandemic. So you're just doing the most with the information that you have. و برای نوشتن یه طرح تجاری خیلی خوب هست که تا اونجایی که مقدور هست جزئیات رو مکتوب کنیم. اگر شما برای 2019 میخواستین بیزنس پلن بنویسین، یعنی طرح تجاری بنویسین، شاید هیچ وقت حدس نمیزدین یا نمیتونستین بنویسین که آره قراره کووید اتفاق بیفته، ولی خب چیزهای دیگه که مشخص هست و میتونیم پیش بینی کنین و اونا رو حتما اضافه کنید. So if you were a restaurant in COVID-19, your operational stuff, like for your business, probably stayed the same. You may have had to source things a little differently, and like your marketing plan may have been accelerated into like online activity, but for the most part, the same way you do business as a restaurant, as far as making and sourcing food, would be the same. شما اگر یه رستوران بودین برای سال 2019 که کووید اتفاق افتاد، شیوه کارتون همون جوری میموند. حالا کارهایی که باید انجام میشد شاید شیوه فروش تغییر میکرد، شیوه دریافت اون تقاضا تغییر میکرد یا محلهایی که مواد اولیتون رو تهیه میکردین، ولی چیزی که ثابت میمونه شیوه کار هستش. When you have things like that are concrete, it's easier visually and like looking at a business plan to be like, okay, so we already do this and we do this well, we just need to accelerate this and switch this out. And it makes it helps you as a business owner and takes some stress off of you. وقتی که این موارد رو داشته باشیم که موارد اصلی هستن، به شما کمک میکنن که بتونیم به طور کلی اون شغل رو ببینیم، قسمت‌های مختلفش رو ببینیم و حالا اگر جایی نیاز هست تغییر ایجاد بشه، با توجه به نیاز اون رو بیشتر یا کمتر تغییر میدیم و به اون بیزینس ها خیلی کمک میکنه نوشتن طرح تجاری. And just for professionalism and also just human decency, keep your plan short. Short but compact in that it has a lot of information, but like not your life story. برای اینکه اون طرح تجاریتون خیلی حرفه‌ای باشه، خیلی خوب هست که اونو کوتاه نگه دارین، مختصر باشه. به قول معروف نمیخواین زندگی نامه تحویل بدین، میخواین اون چیزهای ضروری رو داخلش اضافه کنید. So focus on what the reader really needs to know, like the most pertinent details. Avoid spelling mistakes so that you don't sound either like uneducated or just like you don't know what you're doing.
that is sadly like something that can take away your credibility in a minute. So always get a second pair of eyes looking at something before you submit it, especially to like a bank. توجهتون رو قرار بدین به اون قسمت هایی که خواننده قراره اونا رو مطالعه کنه و نیاز هست که از اونا اطلاع داشته باشه، بدونه اون جزئیات رو مشخص بکنین و سعی کنین خطاهای نوشتاری حالا غلط املایی نداشته باشین، چون این چیزا مواردی هست که خیلی سریع باعث میشه که اعتبار شما پایین بیاد و حالا اگه برای بانک باشه به قول معروف سریع اون میزان اعتماد شاید کم بشه. Okay, so examples of what you might want to include, your financial forecast and any assumptions you currently have about the business market that you're entering into, like your competitors and how you compare to them, because your competitors are also going to change. Market research that backs up all of those previous claims. Any CVs or resumes of key personnel, like any employees or like an HR manager, like human resources, you'd consider hiring, so you're able to fund them with a salary. And then any literature or technical information that is relevant to what you're doing. اینجا اگه بخوایم مثالهایی رو در این رابطه که نیاز هست اضافه کنیم به اون طرح تجاریمون بررسی کنیم، مواردی که میشه مثال زد اون جزئیات مربوط به پیش بینی مسائل مالی یا فرضیات خودمون هست در رابطه با بیزینسمون، نیاز هست که اضافه کنیم اون جستجو و تحقیقاتی که انجام دادیم که اون ادعاهای ما رو تایید بکنه، به قول معروف اسناد مدارکی باشه که حرفی که میزنیم و با سند برابر کنه. اگه نیاز هست رزومه کاری کارمندای اصلیمون رو باید ارائه بدیم، مخصوصا اگه قراره از کسی وام بگیریم سرمایه‌گذاری رو اضافه بکنیم. و نهایتا مشخصات محصولاتمون و یا جزئیاتی که خیلی تخصصی هست در رابطه باهاشون رو اونا رو نیاز هست مطرح کنیم. اگه کار تخصصی انجام میدیم یه قسمت حالا یه کلمه کلیدی داره اونو حتما اضافه کنیم. And something else this might include, like if you have a product that involves a patent, and if you aren't familiar with patents are like this is my invention, this is how it is specifically designed, and then you can like pay for a patent on it with a patent office, and nobody else can use that design at least for like 70 years. و اگر احیانا شما میخواین حق استفاده رو محدود بکنید، حتما باید اضافه کنین که آره این طرح من هستش اونجوری که قرار بوده انجام بشه و اون حق اجازه استفاده از اون طرح و از اون محصول رو به خودتون اختصاص بدین، شاید برای چندین سال بعد. Base your business plan in reality, not a world of what ifs. Don't be overly optimistic, be realistic. Always budget more money than you think you're going to use because stuff will come up, problems will happen. و اینکه بیزینس خودتون رو بر اساس واقعیت‌ها بنا کنین. اینجوری نباشه که اگر این بشه اینطوری میشه، اگر رو اگرها اساسمون رو قرار ندیم و سعی کنیم بیش از حد خوشبین نباشیم. همیشه هزینه‌ها به قول معروف اضافه میشن و سعی کنیم وقتی که هزینه‌هامون رو بررسی میکنیم اضافه تر در نظر بگیریم که اگر چیزی کم و زیاد شد بتونیم جایگزین کنیم. And then there's a saying that oftentimes the person who starts a business is not the person that maintains the business. So it is very realistic that you might sell your business to a third party after it's off the ground and successful. و این معمولا این اتفاق میفته اون اشخاصی که یه بیزینس رو راه میندازن دلیل نمیشه که روی اون بیزینس بمونن و معمولا اون بیزینس رو به شخص سومی میفروشن. If that's your plan, be upfront with investors and bank people that are financing stuff for you upfront. That way they know what to expect and can prepare and even help you prepare better.
اگه همچین شرایطی دارین که قرار بیزینستون رو بفروشین، حتما به قول معروف صادق باشیم و از همون ابتدا اون اتفاقی که قرار بیفته، اون چیزی رو که باید منتظرش باشن رو براشون توضیح بدین. حالا اگه درآمده یا موارد دیگه مشخص باشه که چی قرار اتفاق بیفته و همون رو ارائه بدین. But if you're not upfront with that, and I mean, it can just damage your credibility because people think you're trying to do things behind their back or that you're dishonest. And it's always better to be completely upfront in business. و اگه احیانا شما این کار رو انجام ندین، میتونه ضربه بزنه به اعتبار شما، به اینکه دیگران فکر کنن شاید شما آدم صادقی نیستین و زیرکی کار میکنین. و سعی کنین تا اونجایی که معقوله حتما توی بیزینستون خیلی با صداقت و از همون ابتدا همه چیز رو مشخص و واضح ارائه بدین. And then make the plan professional. Put a cover letter on it. Include a table of contents which has page numbers and like sections outlined. So if you're like, oh, I want to see their marketing plan, you flip to page 2 and you can see it all listed out right there. آره، در رابطه با منتهی تجاریتون سعی کنین حرفه‌ای باشین و به این صورت که حتما براش یه جلد در نظر بگیرین، روی اون جلد قرار بدین، اون فرست مطالب رو داشته باشین که اگه یه شخص خاص بیاد یه قسمت خاص رو ببینه، شماره‌اش رو نگاه کنه و بره به اون صفحه مراجعه بکنه. Start with an executive summary because oftentimes, like, again, an investor, if you're going into get funding from angel investors, oftentimes you might be the 5th business they've seen that day. They really just want the highlights. They'll read through the rest later if they're interested. So have an executive summary that summarizes all the most important information they need to know about your business. همیشه سعی کنین شروع کنین با یه مقدمه اجرایی و کلی، چرا که اگر قراره سرمایه گذاری کنه یا اون مثالی که زدن، اون برنامه‌ای که ایده‌های مختلف رو با قول معروف بررسی می‌کردن و طبق اون طرح و ایده‌ای که ارائه میدادن بهشون سرمایه میدادن، این هست که اگر تو اون صفحه اول، تو اون مقدمه به قول معروف چشمشون بگیره و باعث کنجکاویشون بشه، چیزی باشه که چشمگیر باشه، اون مابقی رو میتونن دنبال کنن و بررسی کنن. And then a picture speaks 1,000 words. And so if you can include a bunch of pictures, you can include thousands of words. So always use charts or pictures if necessary. و همونجوری که گفتن، عکس ها هزاران به قول معروف جمله و کلمه هستن و اگه میتونیم جای عکسی اضافه کنیم، جایی میتونیم نموداری اضافه کنیم، حتما ازشون استفاده کنیم، چرا که خیلی بیشتر از نوشتار تاثیرگذار هستن. And then even if the plan is only for internal use, still write it as if it were aimed at an outsider, because it might just be you and your friend, or you and your wife, or your wife and your husband, like all of that, like working on it now, but you're planning with the intent of, hey, this is going to take off and be big. And you want to plan accordingly so that you don't have to keep rewriting it over and over. You can just make, again, small adjustments and then like share it with outsiders and even investors later on when you do feel like you need that step. زمانی که طرح تجاری رو می‌نویسین، سعی کنین با این دیدگاه این کار رو انجام بدین که این قراره برای شخص سوم باشه، برای یه سرمایه گذار باشه، چرا که شاید شما بیزینستون رو شروع کنین خودتون تنها باشین یا با همسرتون، ولی خب اون امید و آینده اون کار اینه که گسترش پیدا بکنه، رشد کنه و حالا اگر تو طول اون مدت کاری بتونین به بانک ارائه بدین یا به سرمایه گذارا ارائه بدین، چرا که نه که بتونین به قول معروف یه سرمایه به اون بیزینستون اضافه کنین و همینطور اگر چیزی تغییر میکنه نیاز به تغییر جزئی باشه، نه کل اون طرح تجاریتون نیاز به تغییر داشته باشه، کار خودتون راحت تر میشه.
And then give details about your current status of the business as well as its history. و حتما جزئیات رو در رابطه با گذشته کاری و زمان حال بیزینس خودتون مشخص کنید. Even if you have a really bad history, business investors are going to want to see that because it shows a lot of growth, and all successful business people fail at one point or another. And so if they can see you've already failed and you've overcome it and you're doing well, that even makes you a better investor or like investment. Sorry. اگر جایی از گذشته اون بیزینستون شکستی بوده، ناکامی بوده، حتما اونا رو اضافه کنین، چرا که نشون میده شما چطوری اون مشکلات رو حل کردین، پیروز شدین و الان شرایطتون بهتر شده و نشون دهنده این هست که شما شخصی هست که میشه روتون سرمایه گذاری کرد. And then when reviewing your business plan, read it from the targeted reader's point of view. What's the impression you're making? Is it realistic? Do you have evidence to back up what you're saying? Assess the risk. And this is good. You should always assess risk with anything you do. But what might go wrong? What would the worst case scenario be? And how would you overcome that? وقتی که طرح تجاریتون رو می‌نویسین حتما یه زمان برای بازبینی اون داشته باشین، به این صورت که اون طرح رو از دیدگاه اون اشخاصی که مد نظرتون هستن قرار هست اون طرح رو بخونن، خودتون بخونین، ببینین که آیا اون چه تأثیری میتونه روی سرمایه گذار داشته باشه، تصور کنین چه تأثیری میذاره و اینکه آیا واقع بینانه هست برای حمایت از اون صحبت‌هایی که میکنین، اسناد مدارکی ارائه شده، اگه نه اونا رو اضافه بکنین. و یکی از قسمت‌های خیلی مهمی که میشه بهش اشاره کرد، اون ریسک ها رو بررسی کنین، ببین چه چیزهایی امکان خطا داره و راه حلشون چی هست، چطوری میتونین باشون مقابله کنین. And then concentrate on the executive summary. And that's that brief blurb explaining what you are and the problem that you're solving and your vision at the very beginning. And the reason you want to spend so much time on that is that it is what most people will first see about your business, and what will like they're going to base an assumption off what they read in that statement. So take a while on it. Be picky with your wording. و تو قسمت اون مقدمه اجرایی سعی کنین تمرکز کنین و وقت بیشتری بذارین، چرا که بیشتر اوقات مردم بر اساس همون چند صفحه اولی که میخونن یه سری قضاوت‌هایی برای پیش خودشون انجام میدن و بعد از اون تمام اون خوندنشون فقط برای اثبات قضاوت‌های خودشون هست و این قسمت خیلی مهمی هست. پس دوباره تاکید میکنم روی اون مقدمه اجراییتون زمان بیشتری بذارید. And then show your plan to friends, because your friends are not going to have an expert point of view. Like, you almost want like, hey, what is your first thoughts on this? And they're like, I don't get it. Like, make sure they are in your target market, but if they don't understand it, it is very realistic that a lot of people might not understand it. سعی کنید اون طرحتون رو به دوستان خودتون ارائه بدین و نظرشون رو بپرسین، چرا که اگه از دوستتون بپرسین نظر شما راجع به این قسمت چی و متوجه نشن یا جایی نامفهوم باشه، احتمال این خیلی زیاد هست که اشخاص دیگه یا اون سرمایه گذارا یا مشتریان یا هر کس دیگه اون رو متوجه نشه. And then get experts' advice, because your friends might just be like, oh yeah, I like this, because they like you. And some people aren't good at distinguishing between, no, it's not that I don't like you, it's just I think your idea is bad. But ask experts for advice, because experts, especially in business, have probably gone to investors at one point and are going to be like, oh no, this is not going to fly. Or just seeing like major holes in the plan that your friends might not. و همینطور نظر یه شخص حرفه‌ای تو این زمینه رو بپرسین، چرا که شاید اون دوستاتون، اشخاصی که میشناسین، بر اساس احترامی که براتون قائل میشن نگن این ایده خوبی نیست یا اینجا مشکل داره و اینا رو از هم جدا نکنن. ولی خب اگر شخص حرفه‌ای
پیش اون برین احتمال این خیلی زیاده هست که بهتون بگه کجاها مشکل داره، ایرادا کجاست و این به طرح تجاریتون کمک میکنه. Explain the history of the business. So if you're starting from scratch, that's one thing. If you're writing a business plan for investment after you've kind of been like running a lower level of the business and you're trying to like scale it to a larger size, this is when this would apply. So if you're a new startup, what is the personal industry and background and what progress towards launching the business has been made? If you're not the original owner, because like I said, most owners or like founders of a business don't normally stay. It's just the personality type. Like they're good at starting things and not as well at maintaining things. And it's not bad. It's just types of people. But who owned the business originally, and then what is the current ownership structure? و دوباره در رابطه با گذشته بیزینس خودتون نیاز هست توضیح بدین اینکه کی شروع کردین و چه پیشرفت‌هایی رو به امروز داشتین و احتمال این خیلی زیاد هست که حالا اون کار یه کار جدیدی باشه، تاریخچه‌ای نداشته باشه، ولی خب شما میتونین توضیح بدین که چه اقداماتی انجام دادین برای آماده سازی و بازگشایی بیزینستون برای شروع کار و باز این احتمال هست که اون بیزینس رو شما از یه نفر دیگه دریافت کرده باشین، یه کس دیگه بیزینس رو راه انداخته، شما ازش خریدین و اون رو میخواین ادامه بدین. باید ببینین صاحب اصلی اون بیزینس کیه، مشخص کنین و اگر ساختار مالکیتی هست اون رو تعیین کنید. What makes your product or service different from your competitors? What benefits do you offer? What are the disadvantages? And like always address your disadvantages because it shows you're aware that you do have problems and allows you an opportunity to overcome them. And then what changes or improvements are you planning? در رابطه با محصولتون توضیح بدین که چه تفاوتی داره حالا با محصول یا خدمات دیگران، چه منفعت‌هایی داره شما ارائه میدین با محصولتون، چه نقاط ضعفی داره، چه کارهایی شما انجام دادین که اون نقاط ضعف رو برطرف کنین یا میخواین انجام بدین و اینکه چه تغییرات یا بهبودسازی‌هایی رو شما برای خودتون در نظر دارین که این محصول یا این خدمات بهتر بشن. And then like we talked in our networking class, when explaining what you do to other people, always talk like you're assuming that you're talking to your grandma. You're trying to explain it to her in just basic terms that she will understand. Don't use technical jargon unless it is like something like an iPhone and it truly is very complex and like you're pitching it to technical people. Know your audience. و همونجوری که قبلا اونو بررسی کردیم و گفتیم وقتی یه چیزی رو دارین توضیح میدین سعی کنین خیلی ساده، فکر کنین دارین به مادر بزرگ خودتون رو توضیح میدین یا به یه شخصی که اطلاعی از هیچ چیزی نداره توضیح میدین بدون هیچ کلمات قلم به سلم. سعی کنین خیلی ساده بیان کنین مگر اینکه دیگه هیچ راه حلی نباشه و یا یه کلمه یا یه جمله‌ای رو نیاز هست بگین که تخصصیه، باز اونم نیاز هست که توضیح بدین. And then explain any key features that are unique to the industry. و اون قسمت‌های کلیدی که به اون صنعت مرتبط هست رو مشخص کنین، توضیح بدین. For marketing and competition, this PowerPoint would be 2 hours longer if I went into detail with this again. So if you want to find more information on this, this will be posted to YouTube. And this one is currently uploading to YouTube. So you'll be able to find that and just source that. But just so you know, this is the order that you would want to put it in your business plan. قسمت بعدی بازار و رقبای شما هستن که اگه بخوام توضیح بدیم حداقل 2 ساعت زمان میبره. ما اینو قبلا توضیح دادیم و داخل یوتیوب قراره اینا رو آپلود کنیم و شما میتونین بهش دسترسی داشته باشین از طریق اون لینکی که قرار میدن داخل یوتیوب. And then for marketing and sales strategy, refer back to that one. همینطور برای بازاریابی و شیوه فروش
میتونین برگردین و اون ویدیوهای قبلی ما رو تماشا کنین که لینکش هم قرار میدیم داخل توضیحات. Okay, so for management and personal structure, this is going into like leadership, but also human resources required for your business. مدیریت و ساختارهای شخصی که این برمیگرده به اون قسمت چجوری میتونیم یه رهبر باشیم، یه مدیر باشیم و چطوری میتونیم با نیروی کاری سر و کار داشته باشیم. So essentially for this, you're writing out a job description required for each role in your business. برای این قسمت باید شما مشخص بکنین برای هر بخش از بیزینس شما چه تعداد نیروی کاری نیاز هست، چه تیم مدیریتی نیاز هست. اینها رو به صورت خیلی واضح باید مشخص کنید. So it should cover like quality, skills, and characteristics required in that position. نیاز هست حالا اون توانایی، اون مدرک، اون مهارتی که لازم هست تو اون سمت، تو اون بخشی که قرار هست کار کنن رو اونها رو مشخص کنید. And if in doing that you notice like, oh, we don't really have this one thing covered, list that as a deficiency and then how you plan on covering that weakness. و همینجوری که شما این قسمت ها رو مشخص میکنین شاید به جایی بر بخورین که ببینین آره این قسمت رو قبلا مد نظر قرار ندادین و نیروی کاریشو ندارین، نیاز هست تأمین بشه و اینو میتونین لیست بکنین و بهش برگردین و راه حلش رو پیدا کنین. And then explain your recruitment and training plans, including time, skills, and costs. و نیاز هست اون موارد مورد نیازتون بر برنامه‌های آموزشیتون و همینطور زمانبندی و هزینه‌اش رو در یک جا مشخص کنید. And then analyze the workforce in terms of total numbers and by department. So this is going into if you are scaling to a much larger company. این قسمت میره سمت شرکت‌هایی که خیلی بزرگتر هستن و تعداد کلی نیروهای کاریشون رو باید تجزیه و تحلیل بکنن و مشخص کنن. But compare your efficiency to the ratios of your competitors or like businesses in similar industries. And then like useful figures would be like your sales or average salaries and like employee retention rates and just measures of productivity. اون درصد مقرون به صرف بودن رو با رقبا با سایر اون شرکت هایی که کار مشابه رو انجام میدن مقایسه بکنید. اون ارقام و اعدادی که به صورت احتمالی مورد نیاز هست میتونه فروش باشه، میانگین حقوق باشه، درصد ماندگاری کارمندان و میزان بازده. All of this would be, I have a professor who worked in US Steel in Slovakia in like 1991 era, like around the fall of communism. مثال نزدیک به این یکی از اساتید من هستش که در سال 1991 توی شرکتی مشغول به کار بودن. He worked at an oil refinery and had worked at several in the US and he's like, these numbers are not what they could be. توی شرکت‌های نفتی کار می‌کردن و توی اون زمان متوجه شدن که اون اعداد ارقام ارقامی نیست که باید باشن و صحیح نیستند. They were a lot lower. So he ended up, he's like, like, it was older equipment, but similar equipment to the US in the refineries there. And so he ended up being like, hey, if we just work this much longer and like keep this stuff running, they ended up increasing their, like tripling their productivity. نهایتا این اتفاق افتاد که اومدن بررسی کردن دیدن اگر یه مدت زمان کوتاهی رو اضافه تر کار بکنن و یا اون دستگاه ماشینالاتشون رو تو اون صنعت نفت بر مدت طولانی تری نگه دارن که کار بکنه، اون درآمدشون اون اعداد ارقام 3 برابر به نفعشون میشه. And then be realistic about the commitment and motivation of your workforce. و در رابطه با اون تعهد کاری و انگیزه نیروی کارتون واقع بین باشین.
There are companies like Zappos, which is a like online shoe company in the US. And if you don't enjoy working there after your 3-month training period, they will pay you £5,000 to leave. یه سری شرکت ها هستن مثل زپو که داخل آمریکا کارخونه کفش هستش. بعد از 3 ماه آموزشی اگر شما راضی نبودین بهتون $5,000 میدن که از اونجا برین. They want to make sure all of their employees are very dedicated to being there and like paying you to leave. Like who does that? و دلیلشون اینه که میخوان تمام کارمنداشون اشخاصی باشن که متعهد به کار باشن و یه جورایی دارن یه پول نقدی میدن که شما از اون کار خارج بشین اگر راضی نیستید. And part of that is I think because I mean it probably still qualifies as a small business because like small businesses are technically like under 500 employees. Maybe they're a mid-sized business. و احتمالاً زیر شرکت‌های کوچیک دسته‌بندی میشن چرا که کمتر از 500 نفر کارمند دارند. And then how would you survive if you lost a key worker? Like you don't want your whole business to be dependent upon 5 people and that no one is replaceable. Like not that you want to replace everybody, but you want everybody to be skilled enough that if somebody had like a cancer diagnosis and like had to go in for treatment for multiple months, like your business wouldn't fall apart, like, and they could still take off and recover and like get treatment, but like you could still carry on without them. شما نمیخواین اون بیزینستون رو روی یه تعداد اشخاص کلیدی قرار بدین، فقط چند نفر اون نقش کلیدی رو ایفا بکنن، به فرض مثال فقط 5 نفر باشن و اگر اتفاقی برای یکی از اینا بیفته کس دیگه ای نتونه کارشون رو انجام بده. شما نمیخواین جایگزینشون بکنین ولی خب میخواین همه انقدری مهارت داشته باشن، انقدری به کارشون مسلط باشن که اگر خدایی نکرده برای یکی اتفاقی افتاد، یه بیماری یا سرطان به قول معروف سرطان گرفتن، این فرصت رو داشته باشن که بخوان مرخصی بگیرن، یه زمان بذارن برای بهبودشون و اون بیزینس نخوابه به خاطر نبودنشون، یه نفر کار اونو انجام بده. You want your business to be bigger than yourself and that and like some like large businesses really struggle with this, like and then spell out plans to improve or maintain motivation. This could be like mandatory breaks for employees throughout the year, or like you can only work this many days a week and then you have to take off. There's a chicken company in the US called Chick-fil-A, and it is owned by Christians, but they always take Sundays off and they're still blowing away. Like the CEO of their next nearest competitor was like, we don't know how they do it. They're working one less day a week, but their employees are always well rested and super friendly, and it's like that's how they maintain a motivation. و اینکه اون اهداف و برنامه‌هایی که دارین برای اون بیزینس رو با دیگران در میون بذارین، با کارمنداتون در میون بذارین، باعث میشه که اونا تشویق بشن و انگیزه داشته باشن که کار کنن. یا به فرض مثال اون ساعات استراحت رو به صورت بایدی قرار بدین که بعد از چند ساعت کار کردن در روز باید استراحت کنن، یه وقت به قول معروف تازه شدن داشته باشن. و اینکه یه شرکت رو مثال دارن، شرکت مرغ بود که کارمنداش روز یک شنبه رو تعطیل میکردن، برای کارمنداشون روز یک شنبه رو تعطیل میکردن که بتونن استراحت کنن و به کار با قوت بیشتری ادامه بدن. و این جای سوال بود که چطور این کار رو انجام میدادن، ولی خب بازده عالی بود چرا که همه راضی بودن و اون یه روز در هفته رو به طور کامل استراحت داشتن. And now for your business operations. و حالا میریم قسمت عملکرد بیزینس شما. Okay, consider so premises, like what buildings does your business have? اولین مورد اینه که چه ساختمونی اون بیزینس شما داره. Do they meet your current needs or your future needs? آیا این نیازهای الانتون رو برطرف میکنه یا نیازهای آیندهتون رو؟ Like oftentimes you want to start with a smaller business and then as you
have the funds and the sales to prove like, yeah, we could grow. You might be into a bigger space. بیشتر مواقع این اتفاق میفته که شما میخواین شروع بکنین یه کار کوچیک، اگر خوب پیش بره، درآمد خوبی داشته باشه، اون رو گسترش بدین و بیزینستون رو رشد بدین. Now this is going to sound like a glass half empty kind of attitude. این شبیه اون داستان گیلاس لیوان نصف خالی هستش. But what are your long-term commitments to property? و اینکه چه تعهداتی شما دارین برای دراز مدت برای اون ساختمون. At least in the US, I think like, and I may say this wrong, but I think like 80% of businesses fail after the first 3 years. حداقل داخل آمریکا اینجوری هست که بعد از 3 سال اول خیلی حجم زیادی از بیزینس ها شکست میخورن، یعنی اینکه تعطیل میشن. And I think that's especially restaurants. و این به طور ویژه اون رستوران ها هستند. Because the first 3 years, like, well, truly with any business, you're investing a lot in, and then you have 3 years to kind of earn that return. So you might have a loss your first 3 years, but you can't write off that loss after the first 3 years. به خاطر اینکه معمولاً 3 سال اول اون 3 سالی هست که شما باید سرمایه گذاری کنین، باید هزینه کنین، وقت بذارین، و 3 سال دوم اون 3 سالی هست که برداشت دارین، یعنی اینکه اون زمان درآمدش هست و خیلیاتون اون 3 سال اول شکست میخورن، جا میخورن. So if you have a 5-year lease that you've agreed to pay for your storefront and you make it to 3 years and you're like, this isn't going to work, then you would have to pay whatever losses back in addition to 2 more years of rent for a facility that you can't use. اگر شما تعهد 5 ساله داشته باشین برای ساختمون محل کارتون و فقط 3 سال اول رو دوام بیارین، شما نه تنها اون هزینه هایی از دست دادن کار و اون شکستتون رو دارین، بلکه 2 سال اضافه تر باید اجاره اون محل کار رو پرداخت کنین، به خاطر اینکه دیگه اونجا مشغول به کار نیستین ولی خب تعهد دادین. And on another note, you could be paying, like you might be stuck in a smaller space for longer until you can get out of that lease and get a bigger building. On the other end, it's like if you're being more optimistic and your business just grew quicker than you thought it would grow. این میتونه اینجوری باشه که شما تو زمان طولانی تری بتونین توی ساختمان کوچیک یه بیزینس کوچیک رشد بکنین و وقتی که آماده هستین جابجا بشین، و یا اینکه خوشبینانه باشین خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرشو بکنین این بیزینس رشد بکنه. And they say one of the most important things in real estate is location, location, location. یکی از مهمترین چیزهایی که داخل آمریکا هست اون موقعیت جغرافیایی هست و بس. That's why it costs so much money to have a business on Buyers Road compared to outside the city in a wee village with not that many people. این دلیل اون هست که هزینه اجاره کردن یه محل کار داخل بایرز رود خیلی زیادتر هست با اگه بخوایم مقایسه کنیم با یه روستا یه جایی بیرون شهر. So consider, should the business expand or move? All of that. اینو مد نظر داشته باشین که این بیزینس شما قراره رشد بکنه یا همین جوری بمونه. And then something else to consider is, do the production facilities you have meet the needs that you have, and is it organized? این رو هم این سوال پیش میاد که آیا این وسایلی که شما دارین داخل اون ساختمون کافی هستن، کفایت میکنن برای نیازهایی که بیزینس شما داره؟ So back to my professor who used to work for the steel company. دوباره برمیگردیم به استاد من که برای اون شرکت بزرگ کار میکردن. The equipment, because it was in a communist country, was old equipment. It wasn't modern. اون لوازمی که داشتن داخل اون کارخونه لوازم خیلی قدیمی بودن
بروز نبودن؟ It was organized poorly. Like it was organized to do the minimum output it needed a day, not to stretch itself and grow like you would in a more capitalism focused country instead of communistic. نه تنها اون لوازم قدیمی بودن بلکه به صورت خوبی دسته‌بندی و مرتب نشده بودن. اینجوری بوده که فقط برای این بوده که حد اقل رو به صورت روزانه به قول معروف تولید کنه، در حالی که میتونستن یه جوری اونو دسته‌بندی و برنامه ریزی بکنن که به قول معروف زمان بیشتری رو صرف بکنه، درآمد بیشتری داشته باشه و حجم بیشتری رو کار بکنه. That same professor also worked in Brazil. دقیقا همون استاد داخل برزیل هم کار کردند. And he told us this story of how, I think it was called like Operation Car Wash. داستانی در موردشون براشون تعریف کردن که اسمشو گذاشتن فعالیت کارواش. You can look it up on, I think, Wikipedia. It was a huge scam, or it was like a money laundering thing. این شبیه یه پولشویی بوده اون بیزینس. So suppliers that they had, US Steel wasn't actually involved with this. And because that professor was a tax lawyer for US Steel, he actually had to testify on like a large scale government that he did not know what was happening. Like their suppliers were corrupt and were like lying to them and laundering money and hiding money. And it was ultimately like what seemed like a good investment was a horrible investment for the company because their suppliers were not honest. اون شرکتی که باشون کار میکردن سرمایه گذاری کرده بودن، ولی خب ارائه دهنده اون سرویس یا ارائه دهنده اون محصولات اولیه یا برطرف تامین کننده نیازها شخص صادقی نبوده و برای پولشویی از اون استفاده کرده. مبلغ زیادی اختلاف بوده و اون شخص میبایست به قول معروف از خودشون دفاع کنن و اعلام کنن که هیچ آگاهی نداشتن از اتفاقاتی که داشته میافتاده و اینکه خیلی اوضاع کار خراب بوده اونجا. And then something you also need to consider, like, is the government that you're getting, like, because you have your key suppliers, but they're getting supplies from somewhere, whether it's China or in this case it was Brazil. Is the government corrupt in that place? Like, is that a risk that you want to insure, or do you want to pay more and ensure that you're getting your sources locally, or at least local to your country where you understand the laws? باید این رو در نظر قرار بدین که تو اون کشوری که هستین آیا نیازهای اون منابع اولیتون داخل همون کشور تامین میشه، آیا اونها قابل اعتماد هستن، یا اینکه نباید از یه کشور دیگه درخواست کمک بکنین که ممکنه اون کشور حتی دولتش یا اون کسایی که در رأس هستن اونا به قول معروف قصد سوء استفاده داشته باشن و اینکه به صورت صحیح نخوان کار رو انجام بدن. So I don't know if this was related to Operation Car Wash or what it was, but from my understanding, the professor said the U.S. Steel pulled out a lot of its production in Brazil after that incident. و مطمئن نیستن دقیقاً کدوم بیزینس بوده، ولی بعد از اینکه این اتفاق داخل برزیل افتاده، اون شرکتی که براشون کار میکردن، اون شرکت تمام سرمایه‌اش رو از برزیل بیرون کشیده بعد از اینکه دیده اون قسمت اولیه خراب بودن اون سیستم و اون پولشویی. I think it was just governmental corruption. U.S. Steel has multiple millions of dollars in bank accounts in Brazil that they cannot transfer that money to the U.S. because of Brazil's
government infrastructure. And so honestly, they've just kind of had to take it as a loss and hope that it might come in the future, but like understanding it probably won't. و اون شرکتی که براشون کار میکردن، اون آهن آمریکا، یه شرکت خیلی بزرگ بوده و حجم مبلغی که داخل برزیل سرمایه گذاری داشتن داخل بانکشون خیلی زیاد بوده. اینجوری نبوده که به سادگی بتونن اون پول رو در بیارن و باید اینجوری قلمدادش میکردن که اون پول از دست رفته و فقط امید داشتن که بتونن یه مبلغش رو برگردونن. And hopefully nothing to that scale ever happens to you, but it is a good warning. امیدوارم که هیچ چیزی تو این گستره برای شما اتفاق نیفته، ولی خب این یه اخطار هست. Also, a little callback to U.S. Steel. I believe that was founded in like the late 1800s, around the Industrial Revolution, and the creator was Andrew Carnegie, who was a Scotsman. و برمیگردیم به اون شرکت آهن آمریکا که تو سال 1800 خورده‌ای بناگذاری شده و اون صاحب اصلیش یه شخص اسکاتلندی بوده. And then what management information systems are in place? This is really just like, make sure you're using technology that as more technology comes out, can be built upon, it's easy to transition. Make sure you have a reliable like laptop, so like your system wouldn't crash, you'd lose everything. Make sure it can grow. اینو مد نظر قرار بدین که چه نوع مدیریتی، چه نوع سیستم مدیریتی شما دارین و میخواین استفاده بکنین. اگر از تکنولوژی میخواین استفاده کنین، لپتاپ مطمئن باشین که یه لپتاپ قابل اعتماده، به اندازه کافی حالا اون نیازمندی های اولیه رو داره و میتونید بهش اعتماد بکنین، روی اون کاراتون رو انجام بدین. It talks about management information. Like if you just have like an online e-commerce store and you don't know, like you get to tax season and you don't know any of your numbers because something crashed, nothing saved, you could go to jail for tax fraud, and it would be because the system failed. But it's still on you, it's still your responsibility. و اگه شما یه شرکت فروش اینترنتی هستین و همه اطلاعاتتون به صورت اینترنتی ذخیره میشه، باید اینو مد نظر قرار بدین. اگر احیانا حالا این اطلاعات به هر دلیلی از دست بره، شما رو مسئول میدونن و شما به قول معروف ممکنه حتی به خاطر اون به زندان بیفتین و یه جرم حالا کلاهبرداری مرتبط با تکس میشه، مالیات، و این باید حواستون باشه که یه جور پشتیبانی داشته باشین برای موارد اینجوری. And then in modern day, like if you're gonna thinking like a criminal, if you're gonna rob a business now as opposed if you were to like in the 1940s, everybody's doing things digitally. So if you rob a grocery store, like you really probably wouldn't get that much cash as to if you hacked into the system digitally and stole money that way. اگر شما حالا فرض کنین که میخواین یه بیزینس رو به قول معروف از یه بیزینس دزدی بکنین، اینجوری اگر تو این سال 2000 خورده‌ای که الان هستیم بخواین این کار رو انجام بدین، اگه برین توی فروشگاه بزرگ، شاید اگه از اونجا دزدی کنین مبلغی رو که اونجا دستتون بیاد مبلغ بزرگی نباشه در مقایسه با اینکه اگر تو به سیستمشون حالا هک میکردین و به صورت دیجیتالی از اونجا دزدی میکردین. Because of this, make sure your systems are up to date so you don't get hacked and lose all your money. به همین دلیل خیلی مهمه که اون سیستم اطلاعاتیتون رو
مطمئن شین که امن هست و شما هک نمیشین و همه اون پولتون رو دست نمیدین. And then for regulatory standards, just make sure all of your technology is up to date. An example of like IT systems being reliable on like a dangerous scale would be like in Chernobyl in Russia when or no, maybe that's Ukraine. I'm getting this mixed up. But whenever like their nuclear processing site failed, that was like an IT issue that could have been prevented. در رابطه با مشکلات حالا تکنولوژی یه مثالی رو زدن تو کشوری که حالا در رابطه با اون قسمت هسته‌ایشون به مشکل خوردن. حالا اتفاقی افتاده، اتفاق خیلی بدی افتاده که این میتونست پیشگیری بشه اگر اون قسمت تکنولوژیشون رو امن کرده بودن و به اون قسمت توجه بیشتری داشتن. Not that I don't think you could get to the Chernobyl scale or like that's necessarily your goal, because I mean this is mostly for small businesses, but a lot of innocent people were affected by them being careless with their technology. من نمیگم که بیزنس شما به اون حجم میرسه که باعث ضرر رسوندن به خیلی از مردم بشه، ولی خب فقط به خاطر بی‌توجهیشون خیلی‌ها رو به قول معروف آسیب زدن و میتونست پیشگیری بشه. You have a responsibility to create responsibly or not create at all. شما این مسئولیت رو دارین که یه چیز رو به صورت مسئولیت پذیرانه تولید کنین یا اینکه اصلا تولید نکنین. And then for financial forecasts, this is where that would go. You can find the notes for this as well as the video up on YouTube. دوباره در رابطه با پیش بینی مسائل مالی هستش که قبلا ما بررسی کردیم و شما میتونین به لینک اون دسترسی پیدا کنین داخل یوتیوب زمانی که این ویدیو آپلود بشه. Okay, and now this is a very important part of a business. I spent a whole semester on college just working on different SWOT analysis for businesses and then presenting on them. و این یه قسمت خیلی مهم هست و من یه زمان خیلی زیادی رو گذاشتم که فقط داخل کالج رو قسمت تجزیه و تحلیل کار کردم و بررسی کردم و اطلاعاتی رو در رابطه با اون ارائه دادم. Okay, so kind of how this works is you could list anywhere from like 5 to 10 strengths, weaknesses, opportunities, or threats, and just analyze, like just be aware of all of those things for your business and just write them down. اینجوری هست که شما میتونین 5 تا 10 یا هر تعداد از نقاط قوت و ضعف خودتون رو بنویسین و از اون آگاه باشین و مشخص داشته باشینشون. Okay, and then spell out any circumstances and defensive like actions that you're currently taking to overcome those things that are bad. و تمام اون کارهایی رو که شما انجام میدین که اون نقاط اون ضعف رو تبدیل به قوت بکنین و اون چیزایی که نیاز هست انجام بشه رو مشخص کنین، اونا رو مکتوب بنویسید. But yeah, so yeah. I feel like this is pretty self-explanatory, but you can also like compare and contrast your strengths to your threats and be like, okay, do we have more strengths than threats? Because you're always going to have a little bit of both. But if you're currently thriving in one department, you might need to spend less time worrying about your threats and more time and like keep maintaining and improving upon what you're already doing well. این یه جورایی خودآموز هست این قسمت، ولی خب اگر شما حالا خطراتی رو داشته باشین که مد نظر قرار بدین، این سوال پیش میاد که آیا فقط باید توجهم قرار بدم روی خطرات و همونجا بمونم؟ نه، اینجوری هست که شما نیاز هست خطرات رو ببینین، ولی خب سعی کنین تلاش کنین که بهبود بدین اون بیزنستون رو و برای اون خطرات یا اون نقاط ضعف
راه حل هایی رو پیدا کنین که اونو تبدیل به قوت بکنه. And then another thing you can do with this is so the S and the W, strengths and weaknesses, are on the top. You can't really like do this as much with them, but you can kind of take the W and the O and the W and the T and compare like what your weaknesses and threats have in common and what your weaknesses and opportunities have in common, because your weakness could just be a future opportunity. تو اون قسمت اول بین نقاط قوت و ضعف کار آنچنانی نمیشه انجام داد، ولی خب میتونین مقایسه کنین نقاط ضعفتون رو با فرصت‌ها یا فرصت‌ها رو با خطرات، چرا که شاید این نقطه ضعف شما یه فرصت باشه که برای آینده میتونه برای شما پیش بیاد. You can also take each individual thing listed there and give it a score of like 1 to 10 as to like how big a threat you would make it or strength you would make it, and then kind of analyze that as well, comparing it from strengths and weaknesses. کار دیگه‌ای که میتونین انجام بدین به این حالا لیستی که تهیه کردین یه سری شماره بدین بین 1 تا 10، ببینین چقدر میتونه اون نقطه ضعف قوی باشه بین 1 تا 10، یا اون نقطه قوت یا اون فرصت، و با توجه به اونها به قول معروف اولویتاتون رو قرار بدین به صورت صحیح.